अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। लास्ट लेसन के अंदर हमने लेसन नंबर 13 वावलीन पढ़ा था और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 19 है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा वाव फतहा औ हा फतहा हा औ हा। नून फतहा न औ हन स्टॉप साउंड औ हन औ हन। था वाव फतहा थौ बा फतहा बा थौ बा। था फतहतैन थन तौबतन स्टॉप साउंड तौबह। यहाँ पे हम हा पढ़ेंगे। ये फतहतैन वाले लेसन में बता चुका हूँ कि हा क्यों पढ़ा जा रहा है। तौबतन स्टॉप साउंड तौबह। हा वाव फतहा हाउ लाम फतहा ला हौला। हा ضمة طويلة هو حوله stop sound حوله. خا واو فتحة خو فا كسرتين فن خوف stop sound خوف. अब यहाँ पे जब सेकंड लास्ट लेटर वाव हो और उसके पास जज़म हो, सुकून साइन हो, तो तब भी हमने स्टॉप साउंड को लॉन्ग पढ़ना है, जैसे हमने फतहा तवीला में पढ़ा था। खौफ रॉ वाव फतहा रौ हा ضمتين हुन रौहुन स्टॉप साउंड रौह। ज़ा वाव फतहा ज़ौ जीम फतहतैन जन ज़ौजन स्टॉप साउंड ज़ौजा। थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे स्टॉप साउंड ज़ौजा, क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा बनेगा। सीन वाव फतहा सौ फा फतहा फा सौफा स्टॉप साउंड सौफ। गैन वाव फतहा गौ रॉ फतहतैन रन गौरन स्टॉप साउंड गौरा। फा वाव फतहा फौ था फतहता फौत स्टॉप साउंड फौत। या फतहा तवीला या قاف واو فتحة قو يا قو ميم كسرة مي يا قومي stop sound يا قوم. next كاف واو فتحة كو ثا فتحة ثا كو ثا را فتحة را كوثر stop sound كوثر. لام واو فتحة لو ميم فتحة ما لو ما تا فتحة تا لو متى stop sound لو مه لو مه. ميم واو فتحة مو تا كسرة تي موتي. ها ألف فتحة ها موتها stop sound मोतिहा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अलिफ मद्दा है, जब भी मद्दा लेटर्स या लीन लेटर्स एंड ऑफ द वर्ड में आएंगे, वर्ड के किसी भी वर्ड के एंड में आएंगे, तो उसका स्टॉप साउंड सेम होगा मोतिहा। नून वाव फतहा नौ मीम ضمتين मुन नौ मुन स्टॉप साउंड नौम। ها واو فتحة هو نون فتحتين نن هو نن stop sound هو نا. يا واو فتحة يو ميم فتحة ما
यौम, स्टॉप साउंड, यौम। या फतहा या, रा वाव फतहा रौ, यरौ, नून फतहा न, यरौन, हा अलिफ फतहा हा, यरौनहा, स्टॉप साउंड, यरौनहा। अलिफ मद आ रहा है, सेम स्टॉप साउंड होगा। या वाव फतहा यौ, मीम फतहा म, यौम, हमजा कसरा इ, यौमइ, ذال كسرتين ذن، يومئذ، stop sound، يومئذ، يومئذ، همزة واو فتحة أو، تا ألف فتحة تا، أو تا، دال فتحتين دن، أو تادن، stop sound، أو تادا. عين فتحة ع، فا واو فتحة فو، عفو، نون ألف فتحة نا، عفونا، stop sound، عفونا. سين واو فتحة سو، طا فتحة طا، سوط، stop sound، صوت. قاف واو فتحة قو، لام ضمتين لن، قول، stop sound، قول، قول. لام واو فتحة لو، حا كسرتين حن، لوح، stop sound، لوح. صاد واو فتحة صو، ميم فتحتين من، صوما، stop sound، صوما। तो आज के ये हमारा लेसन 13 कंप्लीट हो गया है, वाव लीन वाला। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर मिलता हूँ, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।